Biasanya setelah peer teaching Bu langsung Ya, di review. biasanya memang seperti itu. Yang kemarin juga setelah peer teaching. Ini saya tawarkan dulu. Kalau mungkin ada yang di akhir saja kemudian direview semua atau satu persatu. Berarti minta satu persatu. Nggih. Nggih, Ma'am. Iya Bu. Oke, Bu. Bapak Ibu guru mengajarnya seperti yang di RPP dan santai mawon, tidak perlu tegang ya. Nanti ini begini Bapak Ibu, saya juga sambil mengajar ya. Jadi nanti misalnya ada yang belum sampai direview secara langsung, ya harapan kami bisa mereview secara langsung. Jika ternyata ada kendala berbenturan dengan jam yang tidak bisa kami atur, berarti nanti saya melihat recordnya saja nggih dulu. Tapi saya usahakan nanti langsung mereview. Nggih, ngoten. Mungkin ada yang perlu disampaikan Bapak Ibu? Pertanyaan dulu. Wonten-wonten ya. Nanti untuk audiensnya, siswanya benar-benar seolah-olah siswa yang sudah apa ya, ibaratnya sudah paham, bukan anak yang tidak mengerti apa-apa. Ngoten nggih kan kadang ada yang bertindak seperti anak belum mengerti apa-apa ya. Ini kita anggaplah sebagai kelas unggulan gitu ya. Jadi komunikasinya lebih banyak guru gunakan bahasa Inggris. Ya. Untuk bahasa Indonesia sedikit-sedikit saja. Jadi karena kita aliyah, jadi fokusnya komunikasinya lebih banyak ke bahasa Inggris ke anak-anak. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih? Siap Nggih. Bu. Okay, ma'am. Monggo siap Yes, dimulai ma'am. dari pertama. Monggo Bapak Ibu. Sinten iki sing pertama? Saya Bu Bu. Nora Nahdlia. Wow, Bu Nora, nggih. Iya. Monggo Bu Nora, nggih. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, I can hear your voice. Yeah. Have you had breakfast today? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hello. Yes, ma'am. No, not yet. Ma'am. Okay. How are you guys this morning? Very good, I am ma'am. good. I'm fine. I'm great. Ma'am. Ma'am. Very good, ma'am. I'm happy, ma'am. How about you, ma'am? Okay. I was so very happy today. I was so very happy today because I can meet all of you now. Also, we are still in pandemic, but we still can learn together here, also in virtual meeting ya. Sebenarnya sedih juga ya virtual meeting, but because of this pandemic isn't over, so we have to accept this condition. Okay, guys, before we continue our lesson, let's start our lesson today by reading Al-Fatihah together in order we can get good benefit learning this morning, and then also this learning activity can run smoothly. Bu Risa di mute dulu aja, Bu Risa. Okay, let's start our lesson today by reading Al-Fatihah again. Al-Fatihah. Thank you very much, guys. Now, before we continue our lesson, I will check your attendance first. Now, if I call your name, please say where you have done this morning. Okay, yeah, are you ready for having my lesson? Ready, Are you ma'am. ready for this lesson? Ready, ma'am. Yes, I'm ready, ma'am. Okay. Now, I will check you one by one, yeah. Wahyu, good morning, Wahyu. Morning, ma'am. Okay, what have you done this morning, Wahyu? I have had my breakfast, ma'am. Okay. May I know what breakfast you have eaten? I had egg ceplok and fried rice, ma'am. Okay, you are so good, yeah. And then how about you, Ernie? Ernie Rodia. Good morning, Ernie. Good morning, ma'am. Okay, how are you today? I am fine, thank you. How about you, ma'am? Okay, alhamdulillah, I'm fine too. And then, Yesi, are you there?
Yes, ma'am. I'm here, ma'am. Okay. Zidni. Good Yes, morning, ma'am, I'm here. Zidni. Good morning, ma'am. Okay, what have you done this morning, Nak? Same with Mas Wahyu. I have had my breakfast. Okay. Febri. Mom, why don't you ask me, Mom? Why don't you I ask know me, that you Mom? have. I know that you have good breakfast ya. Saya sih tadi mendengar ada yang makan sate. It means that Yesi kayaknya yang habis kondangan tadi Oh, malam ya. Okay. thank you, Mommy. Okay, Febri. Yes, How about you, ma'am. Febri? Yes, ma'am. What have you done this morning, sayang? I've just done my task, my homework. Okay, good job. And then Laya, good morning, Laya. Morning, ma'am. Okay, how are you today? I'm fine. Okay, good. Maida. Are you there, Maida? Hello, are you there, Maida? Kayaknya Maida masih di kamar mandi ya. Mufahima, how about you, Mufa? Alhamdulillah, I'm fine, ma'am. Okay, what have you done this morning? Take a bath, ma'am. Okay, Nani. Good morning, Nani. Good morning, ma'am. Okay. How are you? I help my mother. I'm fine. I help my mother this morning. Okay, you're such a good daughter, yeah. Of Siti course. Salma. Okay. Yes, Siti ma'am. Salma. I'm here. Okay, what have you done this morning? I have helped my mother sweeping the floor. Okay, seriously, you are so good. Thank So you. Trisno, jangan-jangan bantuin ayahnya cuci Yes, ma'am. mobil. Yes, ma'am Nora. I am here. Okay, how about you? Habis bantu bapaknya nyuci mobil ya? Huh? Habis bantu bapaknya nyuci mobil? Yes, ma'am. As like Sydney and Wahyu, I have had my breakfast. Okay, good. Sip. Yeah. And then Trisna, you got Trisna. Hi, ma'am. Good morning. Okay, morning. What are you doing this morning? Okay, I wake up, pray subuh, and do istighosah for the health of my teachers and friends. Good. Sip. And then Risa. Now, how about you, Risa? Yes, ma'am. Good. I waking up after. Okay. Vidya. Good morning, Vidya. Good morning, ma'am. What are you doing this morning? I'm take a bath and I'm feel fresh and I'm ready to follow your lesson, ma'am. Okay, sip, good. And then yang terakhir, Arum. How are you, Arum? Have you joined with us here, Arum? Oh, sepertinya Arum juga masih ke kamar mandi ya. Okay, baiklah guys. I have asked you about what have you done this morning. Kayaknya no one from you answer about watching television or listening to the radio ya untuk pagi ini. No, Gak ada ma'am. yang nonton TV ya? No, Yes, ma'am. ma'am. No, ma'am. No. I don't have ma'am. TV or radio, ma'am. I don't have My radio. mother will angry, ma'am. Oke, karena nggak bantu ibunya ya, jadi nggak boleh nonton TV setelah bangun tidur. I'm sure that you also have scrolled your social media account to search about any news, ya nggak sih? Biasanya scrolling akun sosmednya tuh buat nonton berita, lihat berita apa, buat stalking. K-pop, ma'am. Gossip, ma'am. Gossip, ma'am. Stalking, My ma'am. ex, ma'am. I'm talking, ma'am. Stalking. Okay. I'm stalking public figure, ma'am. Oh, stalking. Ya. Baiklah, kenapa sih? Why I asked you about what have you done this morning? Karena ini akan relate sama apa yang akan kita pelajari hari ini. So, kenapa saya tanya kalian nggak ada yang nonton berita atau apa? Atau pagi-paginya tadi habis nonton Masha and the Bear, jadi nggak nonton berita, televisinya buat nonton apa yang tadi pagi, SpongeBob. Nah,
Kenapa saya tanya begitu? Because we will study about a kind of text. Nah, teksnya ini it has relationship with what I have asked to you. Jadi punya hubungan sama yang saya tanyakan tadi. Kalau kalian nonton televisi, tonton berita, nah kita mau bahas itu. Kira-kira di gambarannya kalian ini ada nggak sih gambaran kita mau ngomongin apa sih? What kind of text that we are going to talk about? Ada gambaran nggak kira-kira? News. News, ma'am. News, ma'am. Bad news. News text. Nah, keep. You are so smart student. Okay, guys. All of us have known that nowadays we are trapped in a big bad situation. Ya, kita itu sekarang lagi ada di situasi yang sangat buruk sekali because of this pandemic. We know that coronavirus diseases have spread everywhere in our whole life. Nah, di berita-berita, there are so many news di television, di radio, di social media. There are so many news reported about this condition of pandemic. Now, today we are going to talk about one of functional text, which is related to what I have said before. Benar kata kalian, we will talk about news. Lebih tepatnya adalah news item text. Pernah mendengar kata ini sebelumnya? Belum. Okay. Not yet. Yes, ma'am. Not news item. Hanya news. Okay, we will study it together now. We are going to study this kind of text now. Are you ready for having my lesson? I'm ready. I'm ready, Yes, ma'am. I'm ready. Okay, keep it. Okay, class. Before I'm going to invite you to read one of the news about this pandemic. Jadi saya akan berikan kalian contoh teks, news item teks tentang pandemic. Your turn just to pay attention carefully to this text. Jadi kalian nggak akan ngapa-ngapain, kalian cuma akan saya suruh baca, memperhatikan, because you are in 12th grade, so I'm sure that you are good enough in reading English text. Nah, please take a look to the text which I have given to you through WhatsApp. Sudah di Google Drive-nya, sudah dibuka semua. I also share my screen for you. Sebentar ya. Ini teksnya. Sudah terlihat semuanya? Have you seen my text? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes. On process, ma'am. Okay. Attention. I would like to show you one object. Can you make it bigger, ma'am? And then please read this chat. Sorry. I'm sorry. Can you hear my voice? It is too small, ma'am. Sorry, Too small, ma'am. Can you make It is it too small. Too small. Okay. Okay. Bigger, Is it ma'am. enough? Bigger. Yes, ma'am. Yes. Okay, enough, that's ma'am. enough. That's ma'am. great. Okay. Enough. Okay. Now, I also have given this text in LKPD in your worksheet, so you can open your worksheet too. Your turn here. I will give you 2 minutes for reading this text, and then after that, I will ask you some question about the content of this news. Yeah, 2 minutes ya, cukup. Is it enough for you? Okay, ma'am. Yes, Okay, ma'am. let's start now. Oke, kita mulai jalan-jalannya di teks ini ya. Oke, let's start from now. Saya scrollkan ke bawah. Paragraf 1, and then second paragraph, paragraf 3, fourth paragraph, fifth, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, ada 10 paragraf di sana. Oke, 2 minutes cukup ya? Are you finished? Have you finished? Yes, ma'am.
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Finish, ma'am. Wait, yes, ma'am. Now, okay, guys. After reading that text, what do you think about that news? Is it important for you? Yes, I think so. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I Okay. think so. Good. Nana, do you understand the text? Kira-kira Not paham nggak sih really. isi teksnya tentang apa? Just some of it, ma'am. Not all If the you text. understand, ya? Oke, ada yang paham, ada yang belum paham. Nah, if you have understood the text well, you can give the information or the statement stated from that news, and I will ask some questions to mengecek. I will check your comprehension in reading. Nanti bisa tahu. Kira-kira kalian sudah paham atau belum. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya mau tanya, you can ask your hand, you can raise your hand, and then I will ask you some questions based on that text. Oke. Saya mau yang pertama, saya pengen Yesi. Yesi, kira-kira what have you found from the text? Dapat apa sih kira-kira kamu dari Okay, teks Mom. itu? I found the information about the decrease of global tourism because of the coronavirus outbreak. I don't know whether it is wrong or right, Mom, but I found it on the first paragraph. Okay. Ada yang punya, is there any other statement? Ada yang punya pernyataan lain nggak tentang berita ini yang didapatkan? Silakan, raise your hand, atau saya tunjuk. Wahyu, gimana Wahyu? Kira-kira what kind of information that you have gotten from this news? Ma'am, I'm not quite sure about it, but I find that Asia Pacific will be the second worst affected, with a 57% decline because of COVID-19. If I'm not mistaken, like that one, ma'am. Okay, kurang sure. Dari dua pernyataan tersebut, mungkin ada beberapa dari kalian ini yang belum paham 100% tentang bagian tersebut because of difficult words. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Kira-kira difficult words-nya itu apa? Mungkin nanti ketika kalian sudah memahami masing-masing dari arti bacaan tersebut, kalian bisa memahami content atau information inside the text. Oke, kira-kira ada nggak sih yang mau tanya about the vocabulary inside the chat? Please raise your hand. Yes, Mufa. Me, ma'am. Yes, outbreak. What is Nani, outbreak, yes. ma'am? Okay. Demand, ma'am. Mufa, Demand and outbreak. effort. Well, Demand Mufa, and outbreak, effort. and then gantian. Nani? Demand Nani, and which effort. paragraph, What Nani? is? For paragraph. Okay, for paragraph Yes. itu ada. Can you repeat your words? Demand. Demand ya, Nani ya? Yes, demand and effort. What is the meaning of that, ma'am? Demand and effort. Okay. Yes. Yang lain dulu. Yang lain tadi Salma. Salma ya, Salma. Ada yang mana Salma? Tighter, ma'am. And dented. Which paragraph, Tighter and dented. Dented and Tighter. Tighter itu loh, ma'am. paragraf berapa, Salma? Mungkin judul itu, Ma'am. Judul itu, Ma'am. Tighter. Yang atas itu, ma'am. Oh, tiga ya, wes. Yang atas. Ya, Yes. cukup. Itu dulu ya. Yes, ma'am. Oke. Thank you. Nah, tadi, oke, you're welcome. Tadi ada yang tanya dented, oke. Dented itu ada di paragraf
Sudah ketemu kata dented semua ya? Sudah ketemu kata dented semua? Sudah, ma'am. Oke, Yes, dented ma'am. itu, nah, dented itu dia adalah the verb to from dent, D-E-N-T. Apa artinya dented? Nah, dent itu dia adalah ada beberapa macam makna. Yang pertama di situ ada to make a hollow place in a hard surface. Kemudian ada juga apa namanya yang artinya to damage somebody's confidence, reputation, etc. Jadi bisa diartikan kalau apa namanya hollow place, apa namanya hard surface-nya itu dipukul nanti bisa jadi dented. Nah, itu bisa jadi hollow, itu namanya dented. Proses memukulnya itu adalah dented. Kemudian kalau apa namanya satunya itu damage somebody. Nah, kira-kira di situ lebih cocok diartikan yang apa? Di bacaan tersebut lebih cocoknya dimaknai apa kalau gitu dentednya? Ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Kalian baca teksnya nggak sih? Merusak. Dented itu ada di baris keberapa? Nah, ada di baris keberapa? Baris Baris pertama, pertama, ma'am. sudah lihat semuanya kan? Ya. Nah, sudah lihat semuanya di situ. Kalau ini dented by tighter border controls and quarantine measures. Nah, maksudnya di sini apa? Dirusaknya itu gimana? Nah, dirusaknya gimana berarti? Penawaran global international travel itu kenapa dia ini diprediksi menurun? Kenapa? Karena dirusak oleh yang namanya di sini bukan dirusak dipukul, tapi dirusak terpengaruh oleh yang namanya tighter border controls and quarantine measures karena efek pandemi ini. Jadi ada pembatasan di masing-masing negara. Nah, seperti itu. Kemudian tadi yang kedua ada yang tanya outbreak ya. Outbreak itu apa sih? Oh ya, satu hal yang perlu saya ingatkan ya, kalian kalau misalkan mau mengartikan itu jangan kalian digarisbawahi di teks, kemudian diartikan di atasnya kata. Jadi seperti maknani kita kuning lah, itu jangan. Tapi apa yang harus kalian lakukan? You have to prepare a box. Ada di sampingnya kertas apa namanya teksnya itu, silakan bikin box, kemudian ada vocab kata sulit di sana. Atau juga kalian bisa prepare a book, a small book. Di buku itu nanti kalian tulis kata sulit apa. Nah, nanti ketika besok kalian, oh saya perasaan pernah nulis kata ini ya, kalian perasaan saya pernah apa namanya mencari kata ini, nanti akan mencoba untuk buat apa namanya buka-buka lagi itu bisa paham dan bisa tahu dengan cepat. Kalau misalkan kalian maknani, tulis di atasnya kalimat yang kalian garis bawahi, pasti I'm sure saya jamin kalian tidak akan mau untuk buka. Males, you are lazy to open again. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita ke kata yang selanjutnya, ada outbreak. Outbreak itu apa sih? Outbreak itu dia noun ya, kata benda. Artinya itu sudden start of something unpleasant. Jadi something yang nggak enak. Especially violence or disease. Nah, ini hubungannya outbreak di sini adalah disease-nya apa? Coronavirus disease. Oke, selanjutnya demand. Tapi saya sudah ngomong di awal, demand. Global International Travel Demand. Demand itu dia kata apa? Kata kerja apa noun? Noun, Noun. ma'am. Demand itu adalah noun. Artinya apa demand itu? Very strong request, permintaan ya. Kemudian selanjutnya di situ ada effort. Effort itu kayak gini effort itu. Kalian suka sama seseorang, kemudian ternyata butuh perjuangan banget untuk mendapatkan seseorang tersebut. Nah, kalian butuh effort yang tinggi ya. Effort apa kira-kira effort itu? Usaha, ma'am. Okay. And attempt to do something, especially when it is difficult to do. Jadi usaha untuk mendapatkan sesuatu yang dia ini sesuatu itu sangat sulit. Seperti sesuatu menaklukkan seseorang, kesulitan melakukan seseorang, gitu ya. Oke. I will check your comprehension ya. Saya mau cek pemahaman kalian, Mas. Setelah kalian tahu beberapa artinya, saya tanya kira-kira
Kalian bisa nggak sih mengerti, understand the content of the text? Saya mau kasih pertanyaan dulu. Yang pertama, saya mau ke Arum. Are you here, Arum? Nggak ada ya, Arum ya? Arum ini dari kamar mandi nggak balik-balik ya? Oke. Coba sekolah Risa. Ayo dari Yeah, ma'am. Yes, I am here, ma'am. Oke, saya mau tanya nih, kira-kira Risa bagaimana nih? Where did the event happen, Risa? Kira-kira ini ada di mana sih? Kejadian Risa ini ada di mana? I think it happens in some countries of Asia Pacific, Northern Asia, and North America. Is it correct, ma'am? Oke. Yes, jadi ini itu ada beberapa negara, there are so many countries yang dia ini menggalakkan pembatasan travel, meskipun itu baik goals of outreach travel, outreach tourism, and also domestic tourism. Itu ada di beberapa negara yang sudah disebutkan sama Risa tadi. Oke, good. Memahaminya bagus sekali ya ini ya. Saya tanya sekarang. Kira-kira when did the event happen? Kapan sih? Coba ada yang bisa jawab nggak? When did the event happen? Kejadian pembatasan ini tuh ada kapan sih kira-kira? Coba Ernie. I want to hear your voice, Ernie. Yes, ma'am. Based on the text I've read, I think it is happened around 2020, ma'am. Okay, 2020. Jadi di sini di tanggal yang ada di teks itu juga you have found that this news is reported on 13 September 2020. It means that the condition happened around this year. Jadi ini adalah important event yang mana up to date, updating event. So you can see from the date yang ada di atas di situ. Nah, 2020 ini juga ada di dalam teksnya yang sudah kamu baca ini tadi. Oke ya. Jadi kalian harus ingat yang namanya berita ini berarti, oh ini waktunya jelas tahun itu. Seperti itu. Oke, next saya mau tanya lagi. Kira-kira who were involved? Siapa aja sih yang berurusan, yang termasuk dalam event tersebut? Who were involved in that event? Saya mau Salma, kira-kira kamu bisa jawab nggak sih? Ini kira-kira. Yes, ma'am. Some countries of Asia Pacific, Northeast Asia, and North America. Is it right, ma'am? Oke, jadi ini adalah otomatis yang karena ini terjadi di beberapa daerah, di beberapa negara yang sudah disebutkan tadi, maka it means that yang involved itu adalah semua warga yang ada di daerah tersebut. Oke ya, kan ya. Selanjutnya Laya. Nah, saya mau tanya ke Laya nih. Kira-kira Yes, ma'am. Laya. Kira-kira who gives the statement? Who gives the statement about this event? Is the research firm? I think it's the research firm, ma'am, who gave the statement. Kok macet? Bu Nora, tes. Ma'am Nora. Halo, Ma'am Nora. Oh, lost Sinyal, maybe. Okay. Where are you, ma'am? We're waiting, ma'am. Muted, ma'am. Nora still muted. Can you repeat your answer? Laya, can you repeat your answer?
Oh yeah, of course, ma'am. I think the research firm, ma'am, is the research firm who gave the statement. Oke, jadi di situ statementnya adalah dari research firm. Nah, ini kalian bisa ingat-ingat ya. Oh, ini yang kasih statement adalah research firm. Ini nanti ada hubungannya sama apa sih news item teks itu bagian-bagiannya apa nanti ada di situ. Ingat-ingat tadi jawabannya temennya. Is it me or I can hear anything, guys? I can hear anything Yes, too. me too. Yes, me too. Kayaknya hilang ya suaranya Bu Nora ini. Iya, Bu. Nora Sinyalnya tinggalnya di mungkin. mana ya, Bu? Oke, tinggalnya di daerah mana Bu Nora? Gresik Gresik, ya? Bu. Kalau nggak salah Gresik. Gresik. Oke. Ya tunggu aja, Mam. We still cannot hear anything, ma'am. Are you there, Mam Nora? Bu Nora terpental Iya, sepertinya. terpental. Ya, sebentar kita tunggu sampai bisa masuk lagi mawon Bapak Ibu. Nggih, Bu Yayu. Siap, Bu. Siap, Bu. Oke. Sure. Okay, how about now? Do you hear my voice now? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Alhamdulillah. Alhamdulillah, you're I'm back. so sorry for having this trouble. It's okay. It's okay, ma'am. Welcome back, ma'am. Okay, I'm so We are sorry. waiting for you, ma'am. Thank you very much. Now let's continue ya for the next question. Tadi saya panggil Trisna. Are you there, Trisna? Yes, ma'am. Okay. Nah, after reading that text, what do you Yes, think I about have. the text? Yes. Kira-kira May I di say, situ yeah. how the condition inside that event? Yeah, ma'am. May I say that the situation is very chaotic? Okay. Yeah, it's good because of the condition is very, very hectic, and then it can be called that this condition is so chaotic because it happens all over the world, ya. Okay, good. Nah, okay guys, sepertinya all of you have understood this text well. Nah, after this, I will give you a video. Jadi, this video will help you to understand this material well. Nah, nanti saya pengen after you watch the video, you can relate the content of the video with the text that you have read. Ya, jadi nanti kalian akan menghubungkan kira-kira
penjelasan, the explanation inside video itu ada hubungannya nggak sih dengan teks yang sudah you have read? Nah, have you watched the video that I have sent to you in Google Drive and also WhatsApp group? Sudah dibuka semua enggak kira-kira? Kira-kira videonya sudah coba saya share videonya. Channel. Ya. Pay attention carefully to this video ya. Today's lesson, we are going to talk about news items. Kalian suka baca berita nggak sih? Bisa di media online atau di media cetak seperti koran atau mungkin majalah. Nah, itu adalah contoh-contoh dari news items. Tapi berita juga bisa berupa berita yang ada di TV ya, berita yang disampaikan oleh news anchor atau pembaca berita seperti itu. Jadi news itu bisa tertulis, bisa juga diberitahukan secara lisan. Nah, kinds of news items itu ada banyak contoh-contohnya, seperti misalnya ya contoh berita kriminal, berita bisnis, business news, criminal news, and then world news, atau entertainment news. Kita sering kan nonton, misalnya kalian nonton cerita tentang selebritis atau gosip-gosip terkini. Nah, itu merupakan entertainment news. Itu juga termasuk berita. So, what is news items? News items is a text that tells about information about an event or newsworthy event of the day. Nah, kenapa sih newsworthy? Sesuatu yang perlu diberitakan. Nah, itulah isinya berita gitu ya, suatu kejadian yang perlu diberitakan kepada khalayak ramai. Medianya apa aja sih? Bisa media online, bisa melalui TV, radio, koran, majalah, dan lain-lain. Seperti itu ya. So, the purpose of news item text is to tell us about important event or newsworthy event of the day. Mudah kan? Jadi kalau misalnya nih ada teks yang membicarakan suatu beritanya apa dulu? Kamu lihat headline-nya, biasanya berupa judul atau nanti ada headline-nya. Headline itu memberitahu apa sih isi beritanya, gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas structure of the text ya. Structure of the text dari news items itu yang pertama ada main event-nya atau main newsworthy event-nya. Oke, nah, saya stop sampai di sini. Nah, what have you read? Itu tadi ada hubungannya sama ini ya. Tadi saya di awal sudah bilang bahwa the news is important and up to date. This is an updating event, recently event. Itu sama kayak yang disampaikan oleh mbaknya tadi, bahwa yang namanya news item text itu adalah a kind of text which tells you about something important and recently update event. Nah, seperti itu. Kemudian tadi juga saya tanya, gimana kondisinya, kemudian who are involved in that event, dan sebagainya. Nah, itulah yang dimaksud dengan background event. Nah, di sini background event itu sama seperti yang saya sampaikan tadi, termuat label 5W1H. Jadi how, when, why, who, why, itu semua mencakup di background event ini. Kemudian tadi di atas judulnya ada title-nya, itu headline-nya, itu adalah main event-nya. Kemudian tadi ada yang saya tanyai, Bu Laya tadi saya tanya, kira-kira itu dari siapa sih sources-nya, siapa yang ngomong? Katanya Laya tadi adalah research firm. Nah, itulah yang namanya sources. Statement or opinion from someone who involved in the event or knows about the chronology of the event. Nah, seperti itu. Jadi, news item text itu dia memiliki structure seperti yang ada di sini. Nah, kemudian let's continue to watch the video. Yaitu berupa headline yang mana merupakan summary of the news. Jadi headline itu merupakan summary of the news. Kalau misalnya kamu baca koran atau media event ini akan menjawab where, when, who. Jadi kalau misalnya di bagian paragraf awal, kapan, mungkin
terjadi itu seperti apa gitu. Nih, teks news items. Kalau kalian mau lihat juga teks ini secara langsung, Miss sudah memberikan linknya di description box ya. Jadi Miss tinggal cek aja link teks ya. Miss akan memberikan contoh di kita siap sini. lagi kalian Ini dengarkan. adalah Okay, I think it's enough. Nah, and now this is your turn to open your worksheet. Nah, di worksheetnya kalian itu, I have prepared for you a table. Di sana ada table. Kemudian tadi saya sudah menjelaskan the structure. The video also have explained to you about the structure of news item text. Jadi bisa dikatakan yang namanya news item text itu if it has the structures. Kalau punya structure itu namanya news item. Sudah dibuka tabelnya semuanya ya? Tabelnya sudah dibuka atau belum? Sudah. Saya perlihatkan tabelnya. Definition itu. Oke ya. Tabelnya kalian di sana ada social function, and then ada juga di situ structure, and also the language features. Tadi meskipun although I don't mention about nggak menjelaskan, I don't explain more about the language features, tapi sedikit banyak saya sudah menyebutkan. I have mentioned about noun and also I have mentioned about verb to. Nah, dari situ nanti kalian bisa tahu, bisa mengisi yang namanya table tersebut. Oke, saya coba buka dulu tabelnya. Nah, please open your worksheet. Di situ task 2, there is a table. I have put the definition over there, and also the purpose of this item text, and then generic structure, and also the language features. Nah, kira-kira kalian bisa nggak menghubungkan relate from the text that I have given to you in front of the meeting and also from the video, and then put it in this table. I give you 5 minutes for doing it, yeah? And after that, I will call you one by one again to do this task and present to me. Okay, is it enough, yeah? 5 minutes. Let's start from now. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Okay, 5 minutes over. Nah, have you found the answer of this table? Sudah dapat jawaban semua nggak untuk masing-masing bagian, masing-masing hellonya of this table? Yes, ma'am. Okay, good. And now I will call Sutrisno. Are you there, Sutrisno? Yes, ma'am, always. Okay, I very, very admire with your spirit, yes? Yes. Okay. Sutrisno, kira-kira the definition of this text is? Okay, ma'am, I'll try to answer your question. Yes. News item text is kind of the text which inform about an update event which is important and recently happened. As I know, it's like that, ma'am. Okay, sip. And then from the text that I have given to you, what Yes. kind of important thing that is reported on that news? Global Yes, virus, ma'am. Sutrisno? Global virus. Okay. Global travel demand ya, yang Yes. mengalami penurunan. Oke, sip. Thank you very much, Sutrisno, for your answer. You are welcome, ma'am. Okay. And then, I will call Zidni. Nah, Zidni, have you read all of the text and also related to the video that I've given? Yes, ma'am. Okay, and then how about the purpose of the news? Kira-kira tujuannya apa sih?
You have known that this is the news about global tourism, global travel demand, which is drop. Nah, kira-kira tujuannya news item text itu apa kalau gitu? To inform the reader about an important things, ma'am. Important information. Okay, sip, good. Nah, have you understood ya the definition also the purpose of social function of news item? Sekarang kita ke generic structure-nya. Nah, di situ kan the video stated that there are 3 kinds of generic structure that we can look at the text. Ada di situ, apa tadi? Siapa yang bisa menyebutkan? Coba raise your hand. Kira-kira siapa yang bisa menyebutkan the generic structure of the text? Tadi, oh ya Wahyu, okay. Please Wahyu, the generic structure of the text yang mana? Yes, ma'am. There are 3 generic structures in news item text. The first one is newsworthy event, and then the second one is background event, and then next one is source, ma'am. Okay, good enough. And then, can you relate it to the text that I've given to you? Kira-kira di situ main eventnya itu, we can take a look to the which paragraph Wahyu. Wait, ma'am. I'm gonna read it. So, the main event is the first paragraph, ma'am. Okay, and then how about newsworthy event? I want to hear the voice of Arum. Arum masih di kamar mandi, masih belum kembali. I am here, ma'am. Oh, yeah. Have you read all of the text, Arum? I read only the first paragraph, ma'am. Okay. Although you have read the first paragraph, but I want to ask you about the newsworthy event from that news. Kira-kira kamu bisa menemukan nggak sih in which paragraph the newsworthy event stated? Yes, it is about global tourism demand, ma'am. And then the newsworthy? Which paragraph? We can see the newsworthy. From paragraph 2, paragraph 3, paragraph 4. The newsworthy event is in the... Wait, ma'am. I will read all of the text. Okay. Coba sambil dicari yang lain. Saya mau Risa coba the sources-nya. Ada sources-nya di situ. Who is the sources of the text kalau gitu? If you pay attention from the whole material today, you will find the sources of this news is from who? The sources is from the research firm. Okay, good. Thank you, Risa. And then, Arum, have you found the answer, Arum? Yes, ma'am. Yeah? Yes. Which paragraph we can see? Which paragraph we can see the newsworthy event? We can see it on the 3rd paragraph, ma'am. Okay, sip. Good. Okay, yeah? It means I think that all of you have understand the text, ya. Meskipun mungkin ada beberapa yang belum paham, don't worry because this is our first meeting. Jadi sudah memang selayaknya kalian ada yang understand and some of you didn't understand about this material. Don't worry because we still have 2 upcoming event ya after this. Jadi kalau misalkan ada yang difficult to understand, you can ask me di 2 upcoming level, di 2 pertemuan berikutnya. Nah, saya mau tanya sekarang, kira-kira what have we studied today? Kita habis belajar apa hari ini? Ya, Sutrisno? About news item text, ma'am.
Okay, news item. I will correct you ya. News item. Okay ya, news item text. Oh, Okay. yes, ma'am. Thanks. Okay, all of you are excellent today. Okay, guys. Pay attention. You can write it down on your notes. Yeah. Today we study about news item text. Jadi yang namanya news item text itu adalah one of functional text which has purpose to inform about an update event which is important and recently happened. Ya, sama seperti apa yang sudah disampaikan oleh Yukmi tadi ya. Nah, sama juga yang seperti disampaikan oleh Wahyu bahwa it has three parts of its structure. Ada apa saja di situ? Tadi ada newsworthy event, kemudian ada background event, kemudian ada sources. Nah, seperti itu. Kemudian ada satu lagi yang perlu saya ingatkan, main event atau newsworthy event itu ada di paragraf pertama. Kemudian ada yang menyatakan newsworthy event itu background event juga. Nah, background event itu dia ada di paragraf 2, 3, 4, dan seterusnya itu. And then sources itu adalah the main source, someone who give the statement about the event. Seperti itu. Okay, class, have you understood what I have given to you today? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear. Okay, yeah. Okay. I think it's enough for my lesson ya. Ingat tadi yang sudah disampaikan, if you have any difficult question atau ada yang masih perlu dipahamkan lagi, we still have 2 upcoming events, so you can ask me about that more ya. Okay. Before we close our lesson, let's close our lesson today by doa kafaratul majlis. Kita bareng-bareng berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hopefully we can get benefit from what I have given to you today, and I want you to give me apologize because I'm sure that today I have many mistakes on my screen. Ya, semoga kalian paham. See you to the next meeting ya. And then I say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Excellent ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am. Alhamdulillah Bu Naura sudah lega nggih. Teaching yang pertama sudah selesai. Nggih Bu, I'm so sorry ada banyak sekali kendala Bu. Nggih. Ini karena Bu Naura pertama jadi banyak bebannya. Lihat kayak ini sharing ya. Tiap kegiatan pembelajaran dari seorang ya, kekuatan yang dimiliki Bu Nora ini sangat bersemangat, menarik, kemudian untuk pronunciation-nya juga bagus ya. Di awal interaksi dengan siswa juga ada. Kemudian bagaimana beliau menjelaskan itu sebenarnya sangat detail kalau menjelaskan materi. Tapi kalau saya amati karena mungkin pertama jadi ketegangan itu lebih terasa. Ya. Nah, ini Bu Naura dan Bapak Ibu yang lainnya mungkin ini sekedar sharing. Yang pertama, dalam menentukan sebuah kegiatan pembelajaran itu jangan lupa strategi atau mungkin kalau di PPG istilahnya model sama metode gitu ya. Jadi model sama metode itu kita tentukan dulu. Jadi benar-benar nampak di tiap langkah kegiatan kita. Jadi tidak melompat-melompat yang seingat kita gitu. Karena sesuatu yang sudah kita rencanakan dengan model atau metode yang kita tentukan, step by step-nya itu akan terorganisir dengan baik dan dampaknya ke siswa pun juga akan bisa memahami dengan baik. Nah, mohon maaf Bu Naura ini banyak yang saya sampaikan ya, enggak apa-apa nggih. Nggih. With my pleasure, Bu. Ya, jadi yang pertama strategi dulu itu, jangan lupa itu, pastikan mau pakai KWL atau mau pakai think parser atau apa ya, banyak strategi itu dipakai dulu, ditentukan dulu.
disesuaikan dengan tema atau topik pembelajaran yang akan disampaikan, terutama pada skill target yang akan kita pelajari, kita sampaikan ke anak-anak itu skillnya, goalnya apa, itu dulu ditentukan, kemudian baru treatmentnya pakai strategi atau metode atau model seperti apa. Nah, kemudian untuk di awal itu bagus sekali tadi Bu Nora, ada interaksi yang menyapa anak-anak, saya paham maksudnya, menyapa anak-anak kemudian mau sekalian menghubungkan dengan materi hari itu. Nah, itu alangkah baiknya pertanyaan yang tadi, what have you done this morning, itu menurut saya terlalu umum. Maunya Bu Nora itu anak-anak langsung ke mendengarkan berita apa-apa gitu ya, tapi itu menjadi terlalu umum. Bisa dibuat spesifik, misalnya what news have you read this morning, atau what news have you listened today this morning, itu lebih pas ke yang apa kita inginkan. Nah, dari situ nanti dikembangkan. Okay, well students, today that we are going to discuss about the news that you have tell to me, gitu-gitu. Selanjutnya seperti itu, mengarah ke situ. Itu sebenarnya start sudah bagus. Mengarahnya dapat dua, mengabsen, ada interaksi, sekalian memperkenalkan topik materi. Itu sangat bagus ya. Nah, yang berikutnya, tadi sudah. Nah ini, sangat penting sekali. Ini Bu Nora tadi reading ya? Iya, ma'am, reading skill. Sangat penting sekali mengingatkan kembali bahwa dalam reading itu alangkah baiknya mengaktifkan background knowledge-nya anak-anak dulu. Jadi tidak langsung kita beri teks ini dibaca, nanti anak-anak itu kayak blank. Jadi satu, diaktifkan background knowledge-nya dulu. Bisa dengan kita pancing dengan judul. Nah, headline news-nya seperti ini. Ditampilkan di PowerPoint. Kemudian guessing, menebak. Kira-kira kalau headline-nya seperti ini, dan itu sekalian mengecek anak-anak paham nggak kata kunci di headline-nya itu. Kalau headline-nya seperti ini, harapan anak-anak nanti beritanya apa isinya. Itu biasanya terlibat secara aktif dari fisik sama berpikir juga. Itu sudah satu membuat anak pay attention ke gurunya. Itu, okay. Nah, kemudian apa yang? Nah, dalam reading jangan dilupakan kita harus menyampaikan tujuan membaca dulu. Karena orang dalam membaca itu harus punya goal, target, tujuan. Okay. Jadi tujuan membacanya apa? Bisa diberikan dengan guided questions. Jadi pertanyaan-pertanyaan untuk pemahaman bacaan diberikan di awal yang poin-poin pentingnya saja. Misalnya, nanti silakan dibaca, cari poin penting di berita itu yang disampaikan si penulis, wartawan itu, apa sih ke pembaca, bisa seperti itu. Atau di variasi yang lain. Ya. Jadi itu, yang berikutnya, satu sudah. Nah, ketika meminta siswa membaca, bisa disiasati dengan tadi, ya, dengan pertanyaan-pertanyaan. Pastikan ketika anak-anak sebelum membaca itu sudah ada akumulasi kosakata. Jadi pertama itu dalam reading bisa divariasi dengan kegiatan mencocokkan kata-kata yang sulit. Jadi kata-kata kunci dari berita itu sebagai modal awal anak-anak memahami teks. Jadi ketika mereka membaca itu sudah ada akumulasi beberapa kata kunci di benak mereka, sehingga di situ ada latihan untuk menebak isinya. Daripada kita langsung memberikan, kemudian lebih banyak kita yang menyampaikan ini artinya ini itu kurang terlibat aktif, itu nanti efeknya ke anak-anak juga masih kurang. Bisa dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan poin penting ya setelah kosakata itu, kemudian pertanyaan-pertanyaan poin penting di berita yang bisa 5W 1H yang biasanya di berita yang mengarah ke newsworthy itu apa saja. Itu bisa nggih Bu Nora nggih. Kemudian ya penggunaan apa? Tipeknya biar nampak.
jangan hanya cukup PowerPoint Bapak Ibu nggih. Jadi banyak platform online yang lain untuk menonjolkan tipeknya, karena nanti jenengan dalam praktek PPL itu juga poin dalam penilaian, kemudian dalam UKIN itu juga poin dalam penilaian. Jadi tipeknya ditunjukkan banyak variasinya. Jadi bisa menggunakan Jamboard yang itu online ya. Untuk kosakata kan bisa pakai Jamboard, terus digunakan puzzle gitu. Nanti anak-anak terlibat langsung secara online menggunakan Jamboard atau yang lainnya, atau ClassPoint, dan masih banyak platform yang lainnya. Saya harap Bapak Ibu bisa memvariasikan seperti itu. Karena itu poinnya nilai dalam UKIN juga. Nah ini, poin penting sebelum memulai pembelajaran, yang pertama kita memastikan dulu bahwa anak-anak itu siap dan termotivasi untuk belajar. Nah setelah itu, jangan dilupakan tujuan pembelajaran pada hari itu, ya Bapak Ibu. Tujuan pembelajaran pada hari itu targetnya apa? Jadi anak-anak harus tahu. Hari ini kita akan belajar ini, step yang kita lakukan, tujuan kita ini, kemudian kegiatan kita belajar hari ini apa saja yang dilakukan itu lebih baik disampaikan di awal. Dan alangkah baiknya juga disampaikan asesmennya hari itu. Itu nilainya bagus tinggi itu. Jadi anak-anak sudah tahu arahnya mau diapakan sama gurunya, mau beraktivitas seperti apa, goalnya seperti apa, terus saya mendapat reward nilai seperti apa gitu. Nah, kemudian sebelum melihat video, video ini bisa kita lakukan memang di pre, di whiles, sama kalau di post enggak nggih. Biasanya di pre sama di whiles activities itu bisa. Tetapi sebelum melihat video, diberikan pedoman dulu. Apa yang harus dilakukan pada saat melihat video. Jadi anak-anak juga sudah paham, oh saya melihat ini, targetnya ini. Jadi tujuan itu sangat penting dalam melakukan sebuah kegiatan, apapun itu. Terus kemudian, nah ini Bu, karena targetnya kan reading tadi, saya masih berpikir tabel yang generic structure diberikan. Itu kan ada kosong-kosong gitu. Itu sepertinya kalau dilakukan benar nanti jenengan waktu praktek, itu sangat kesulitan. Karena anak masih bingung. Ini generic structure-nya ini apa? Dan satu lagi, istilah generic structure itu di anak-anak itu masih membingungkan. Jadi bisa kita sampaikan ke anak-anak kalau generic structure sama dengan bagian-bagian part of the reading text gitu. Jadi anak-anak sudah, yang penting di sini itu ada yang di benak anak-anak itu yang penting. Nah, tabel itu bagus Bu Nora diberikan pada saat sudah mengalami banyak pengalaman belajar dalam news item reading. Dalam artian reading itu mereka sedang mengalami banyak, 1 kali, 2 kali, itu insya Allah nanti anak-anak baru bisa. Nah, tabel itu sangat bagus diberikan ketika nanti arahnya ke skill writing. Itu sangat bagus. Nah, generic structure kita kenalkan kepada anak-anak itu gunanya untuk mengantisipasi kalau ada pertanyaan reading. Ya, pertanyaan reading kayak what is the news about, itu kan langsung melihat di newsworthy-nya. Kemudian ketika ada pertanyaan what happened, berarti di newsworthy. Kemudian ada pertanyaan where did it happen, when it happened, itu di background-nya. Nah, itu kita kenalkan juga ke anak-anak. Kenapa sih nak kita belajar generic structure untuk di reading? Ini loh tujuannya agar anak-anak bisa mensiasati, menjawab cepat pertanyaan-pertanyaan reading yang berbentuk news item. Langsung lompat ke sini, lompat sini. Gitu nggih, Bu Nora nggih. Terus kemudian time management, Bu. Ini untuk Bapak Ibu semua. Dan agar strategi atau metode atau model yang kita buat itu tidak ada yang terskip, antisipasinya nanti waktu bisa dimulai dari sekarang atau waktu PPL, waktu UKIN juga nanti, jenengan membuat draft tabel langkah-langkah kegiatan itu. Jadi sebelahnya ada poin-poin kegiatan, sebelahnya ada checklist. Itu saran saya. Dari satu kegiatan selesai kita cek, satu kegiatan selesai kita cek. Itu nanti tidak ada yang miss. Karena time management itu juga masuk dalam penilaian. Ngerti nggih? Nggih.
Mohon maaf banyak sekali nih saran-sarannya untuk Bu Nora. Semoga selanjutnya insya Allah Bu Nora sudah jauh lebih baik dan luar biasa bersemangat. Itu Bu Nora. Ada yang mau disampaikan Bu Nora mungkin? Well then, I think it's enough. Thank you. Thank you Bu Nora. Lanjut Bapak Ibu Yang berikutnya setelah Bu Nora? Me, ma'am. Bu Widya. Monggo Bu Widya bisa langsung dilanjutkan. Oke, thank you. Ini enggak di stop recordnya dulu.